मेरे बाद जिसका भी सुनना है वो है अपने माँ बाप, क्योंकि माँ बाप जानते हैं अपने बच्चों को बेस्ट क्या देना है। सो अगर मेरे तरफ से आपको गाइडलाइन नहीं मिल रहा है तो गाइडलाइन अपने माँ बाप से लेना, क्योंकि मैं भी उसके थ्रू आपको गाइडलाइन दे सकता हूं। प्रेज गॉड। लेकिन हम लोग क्या है, बच्चे लोग माँ बाप का नहीं सुनेगा, खुद ही देर छाने समझते। फिर क्या हुआ, राइट लाइन में चले गए, राइट गाइडलाइन में चलेंगे क्या रॉन्ग गाइडलाइन में चलेंगे? इसीलिए बोला है कि माँ बाप को सुनो, इसके लिए नहीं कि माँ बाप का तुमको गलत रास्ता बताएगा, नहीं। और ऊपर से जो माँ बाप शब्द में वचन में है उससे तुमको क्या गाइडलाइन मिलेगा? तुम्हारी बुराई। लेकिन बच्चों को लगता है बुराई, यू डोंट नो अबाउट मी, लेट मी डू व्हाट आई वांट, why you are coming and distracting me, right? It's kind of a suppression, like we are telling people. Yeah, it looks like you are binding you, it looks like you are putting a cage around. Yes or no? ओहे जाता की ना भुरग्यांक कसा आमकां घरानूच दवरले हांच्यानी, आमकां भायर आमचे पाकां फुटोकूच दिना, म्हणून भुरग्यांक आवय बापाचेर आयकोंक नाका। आता देवान इन्स्ट्रक्शन दिवंक ना आमची पाकां फुटोंक फावना म्हणून। You can lose your life for my sake, but if you try to gain your life, you will lose it. But if you lose your life for my sake, you will gain it. Praise God. Hallelujah. Come on, hallelujah. तोरी असून सारखे ना, हालेलुया. प्रेज गॉड. सो आमचे कडेन खंय खंय चुक्यो जाता, आमी कोणाय कडेन कितलेंय प्रे करून घेतले, पण तुजे कडेन चुक्यो जाता जाल्यार देंवचार तुका उजार करचो ना. जर तुमचे जिवीत आनी मरण म्हाजे जिबेर आसले जाल्यार डेफिनेटली शिकोवपाची गरज नासले, हांवूच लायफ तुमच्या बद्दल उलोवपाचो आसलो. येस नो? आता हे प्रिविलेज, हे अधिकार दोन एकल्याच्या जिबेर आसा न्हू. येस नो? सो जेन्ना देवान तुका दिल्या जाल्यार देव तुका कसो आडायतलो? देव खाली गाइडलाइन दितलो. आमकां एक एकदां देवाची गाइडलाइन कळना जाल्यार कितें म्हणटा, आपले आवय बापायचे आपले माय बापायचे आयक, त्यांच्या उर्व्यांनी तुका हांव गाइडलाइन दितलो. ते गाइडलाइन दिवप म्हटल्यार हांव तुका गाइडलाइन दिता. खंयच्या मार्गार वचपाचें आनी खंयच्या मार्गार वचपाचें ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो पयलें आमचें काम कितें? निताचो मोग करूंक. नीत पयलें म्हणल्यार आमकां सजमपाक जाय. टुडे when I say, can I ask one thing? How many, कितली जाणां बेसांवान भरल्या? कितली जाणां बेसांवान भरल्या? एक बेसांवान भरला तू? 2, 3, 4, 5, 6 बेसांवान भरला. कित्याक? कित्याक बेसांवान भरल्या? कितें काम केलें म्हणून बेसांवान भरल्या? हाउ कैन यू से आई एम ब्लेस्ड? क्यों मैं आशीर्वादित हूं? हाँ, हांव आशीर्वादित म्हणून, हांव बेसांवान भरला म्हणून कित्याक म्हणटाय तूं? अरे आमी शिकले न्हू हे. कम ऑन. What? Give me the answer.
No, at least they didn't give me any answer. You give me. Is it? Because it is written, I am blessed. I am blessed because it is written. Adam lost, know that. Man was blessed, but Adam lost, no? But through Jesus we got it again. So, how you got it? So, we have learned judgment means, what is judgment? Judgment is the what? I have written, you are written down. You are not doing any homework, sir. Borelia, put homework zaina. How can you forget these things? What is judgment? Judgment is love. Judgment means what? Because of judgment, blessing is the manifestation of holiness. So, manifestation of the holiness was blessing. Manifestation of the Holiness. judgment is holiness. Yeah, it's blessed, it's from God, no? You are blessed because of Him. So, it judgment खातीर कितें मॅनिफेस्टेशन जालें? ब्लेसिंग मॅनिफेस्टेशन जालें. जशें आमचें नेगेटिव्ह मॅनिफेस्टेशन जाता, जशें आमचें दुयेंस मॅनिफेस्टेशन जातात, तशेंच ब्लेसिंग मॅनिफेस्टेशन जालें. आदावान ब्लेसिंग वगडायलें, देवान ब्लेसिंग दिल्लें, पण आदावान वगडायलें म्हणून जेजून च्या जजमेंटा वरवीं जेजूक जेन्ना जज केलें, एंड गॉड्स जजमेंट मिन्स इट्स एन manifestation of holiness, and blessing is the holiness of God, is a product of the judgment. Blessing is a product of judgment. Praise God. तेकाच लागून म्हणटा दी आनी तुका मेवतले. So, God is a just God. Okay? So justice had to be done. So Jesus took the judgment. Right? So because of His judgment, because of taking our punishment, so our manifestation is holiness. The manifestation of that judgment is holiness. And because of that holiness, we are blessed. We are blessed. And therefore the blessing is the product of judgment. Correct. So we got judgment, the manifestation was holiness. And due to the manifestation of holiness, that blessing is a holiness of God, no? No, but Jesus gave the judgment. I mean, Jesus was judged, for our sins, okay? But how product of holiness, how product See, Jesus was put in judgment seat for and He was judged. That means He was not judged, the whole world was judged through Him. The whole world, the whole human race was judged. That means judgment of the sin. Sin was the cause of the fall of man. So, सगळ्यांचे पास्ट प्रेझेंट फ्युचर जे पातक असले ते जेजून आपल्या कुडीर घेतले. 1 Peter 2:24 म्हणटा की ना? What it says? No. 1 Peter 2:24. Yeah. किती म्हणटा? No. Go first. हम मेरे शरीर पे दुनिया का पाप लिया. किसके लिए? पाप को मिटाने के लिए और प्रमाणिक और राइचियसनेस को लाने के लिए. सो राइचियसनेस मतलब पवित्र चीज, होलीनेस.
and outcome of holiness was blessing. So why you call yourself I'm blessed? क्यों अपने आप को बोल रहा है मैं आशीर्वादित हूँ? क्योंकि ये प्रोडक्ट जजमेंट के वजह से हमें मिला है. जब हमें जज किया गया था, भले हम क्रूस पे नहीं थे, यीशु क्रूस पे था, लेकिन हमारा पाप वो शरीर यीशु के शरीर में था. So in other words, we can say we are blessed because of Jesus. Yeah, Through Jesus. that's why in Jesus I'm blessed. Not because in Genesis it says God has blessed us, but Adam, we lost it because of Adam. Correct. But through Jesus, through His sacrifice, we again got it. Yes. So when I believe in Jesus and what He did for me on the cross, then I can say that I am blessed because I believe in Jesus. That's why you supposed to live a blessed life. आप लोग आशीर्वादित जीना चाहिए था, लेकिन कितने आशीर्वादित से जी रहे? थोड़ा दिन लगता है हम आशीर्वादित से जी रहे, बाद में लगता है कहाँ गया भगवान, कहाँ गया जीसस? हमारा हक है, हमें अभी इनाम मिला है, क्या है? ब्लेसिंग का. आमका बेसावान बोलल्या म्हणून आम्ही बेसावान बोलल्या कित्याक? जेजूचे करुणे उद्देशीन आमका बेसाव आमचेर पडला जेजू वरवीं. सो जेजूचो बेसाव आता तुजो बेसाव जाला. दिस इज व्हॉट यू नीड टू क्लेम, that I am blessed in Christ. आता तुका ते घेवपाक जाय, तुवें तोंड उक्तें करून सांगपाक जाय हांव कोण? हांव बेसांवान भरलेलो, दुयेंसान न्हू, पिडेन न्हू, गरीबसाणी न्हू, हांव बेसांवान भरलेलो. कित्याक तुजी सगळें आहा पळय पातकाचे, शिरापाचे आनी सगळें आसलें पळय मरण, तें जेजून घेतलें. सो तुका मरण ना, तुका दुयेंस ना, तुका पिडा ना, तुका जे कितें तुजी कुडीक देंवसार कब्जो केल्लो ते सगळो ताजो अधिकार ना. आतां देंवसाराक तुजे अधिकार ना म्हणून तुका तोंड उक्तें करून सांगपाक जाय हांव कोण? हांव बेसांवान भरलेलें. आय एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ जस्टिस, बिकॉज ऑफ जजमेंट. The sin has been judged. पातका वरवीं जजमेंट पास जाला, आनी जजमेंट जो पास जाला कितें म्हणटा? आमी बेसांवान भरल्या. आमी बेसांवान भरल्या म्हणून आतां आमी देवाची भुरगीं जाल्या. God has blessed us and called us as a children. देवान आमकां आशीर्वादीत केला आनी आमकां आपयला भुरग्या भाशेन. आमी आतां देवाची पोसकी भुरगीं खंय. सो तूं बेसांवान भरला जाल्यार देवा जेजू वरवीं जे कितें जोडला तें तुजें. आनी जेन्ना जेजून म्हटलें बापा इट इज फिनिश्ड, खुर्साचेर आसलो पळय तेन्ना म्हटलें इट इज फिनिश्ड. मोबायलार फोकस करूं नाका, फोकस इन फ्रंट. प्रेज गॉड. So when it is finished means what? जे शिराप असले काबार जाले, जे पातक असले सोंपले, आता कितें उरलें? ब्लेसिंग. जे ओरिजिनली जे ब्लेसिंग दिल्ले, कसले ब्लेसिंग दिल्ले? ब्लेसिंग म्हणजे कितें? Blessing. In Genesis He gave, be blessed, go and multiply, have dominion over. So what is blessing? Come on. अरे आन्सर मेळना हेज. आमी डेली येवन आयकता तरी आन्सर ठाप ढाप येवपाक जाय, नाजाल्यार देवसा कोत्तो नाडटलो आनी इल्लिगली लीगल जातलो भितर. प्रेज द लॉर्ड. देवसाराक इल्लिगल हा तेका लीगल दिवया, लीगल रायट दिवया. ब्लेसिंग म्हणजे कितें? What is blessing? What is the definition of blessing? Huh? Love. What is blessing definition? What?
Your children know? What do you remember? Angel Baba, you are not doing homework, sir? Huh? What is blessing? Praise the Lord. Write down. Blessing means it's an empowerment to have the God kind of result. It is an empowerment. तुका ती पदवी दिला. देवा भाशेन रिझल्ट हाडपाक, देवा भाशेन घडून हाडपाक, देवा भाशेन मॅनिफेस्टेशन हाडपाक. सो आमचें जें काम आहा, जें करता तेन्ना देवा भाशेन रिझल्टान You always say, I am blessed. Meaning of or not? प्रेज गॉड. पळय इतलें शिकप आसा पण तरी हो संवसाराक हांगा येवन बसोंक जाय शिकपाक. येसो न्हू? येसो न्हू? एक शिकपाची आमकां गरज आसा वो ना? म्हाका सांगा. कशें करेक्शन करतले? बायबल क्लियरली म्हणटा, आय हॅव गिवन दी स्क्रिप्चर. हे देवान पवित्र आत्म्याच्या उदेशीन हे सगळे स्क्रिप्चर्स आमकां दिला फॉर आवर करेक्शन, फॉर आवर रिप्रूफ. आमकां जर आडसो ना जाल्यार आमी केस कशे फुगयतले, लिपस्टीक कशें लायतले आनी शेविंग कशें करतले? करूं येता विदाउट मिरर, करूं येता, पण कितें गॅरंटी आहा सगळें क्लीन जालें म्हणून? खंय ना खंय उरलें. लिपस्टीक हांगा पावल्या जाल्यार सगळें म्हणटलें ती लिपस्टीक हांगा पावल्या. प्रेज गॉड. सो आयब्रो म्हणजे बरें आहा, कोणा कडेन वचून करून येयले, पण डेली कितले फावटी वयता दुसऱ्या कडेन म्हाका लिपस्टीक लाय म्हणून? सो मिरर जाय पडटा वो ना? आनी मिरर घेवन तूं ऑफेन्स जाताय. तुका जेन्ना तुजे खंय तरी तोंडाक माक लागला वो तेका तूं ऑफेन्स जाताय, तुका राग येता. मिरर जेन्ना तुका सांगता की हांगासर कितें तरी लागला, हें साफ कर. मिरर सांगता वो ना? आरसो सांगता वो ना? सो मिरर इज यूज फॉर वॉट रिजन? आरसो कित्याक कारणाक लागून आमी घरान दवरता? फॉर करेक्शन. येस ऑर नो? जे कितें म्हाज्या दोळ्यान म्हाका दिसना ते एरियान आमकां मिरराची गरज पडटा, आरशाची गरज पडटा. और वो शीशे में जब देखेंगे तब हमें पता चलता है कि मेरा चेहरे पे कुछ गलती है या नहीं. अगर मिरर दिखाता है सब ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मिरर दिखाता है कि इधर उधर कोई लगा है तो साफ करने के लिए क्या बताता है? शीशा बताता है साफ करो. जैसा शीशा बताएगा तुरंत हम साफ करते हैं. दैट मीन्स मिरर हमको करेक्शन करने लगाता है. यस और नो? इट्स करेक्ट. सेम थिंग यू कैनॉट सी विदाउट द स्क्रिप्चर. वचन के बिना खुद को नहीं देख सकता. इसलिए वचन वो शीशा है जो हमें दिखाता है हमारा जीवन में क्या कहाँ गलतियां हो रहा है और कैसे उसको सुधारे. क्योंकि हम उंगली दिखा के थक चुके हैं. शैतान खाली एक ही सिखाया है, बस दूसरों को इल्जाम में लगाओ. इसलिए कलीसिया में भी जाते हैं हम यहां सीखने के बजाय उसने क्या पहना है, उसका बाल कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है, मैं उसका जैसा बनूं. अरे उसका जैसा नहीं, वचन जो बोलता है उसके जैसा बनने के लिए आया यहां. प्रेज द लॉर्ड. हम एक दूसरे का गलतियां नहीं, यहां हमारा खुद का गलती कहां हो रहा है उसको देखने के लिए हमें वचन चाहिए. प्रेज द लॉर्ड.
अब वचन क्या बोलता है? मोबाइल देखो नहीं, देखो तो अभी क्या करो, मेरा वचन सुनो, वचन पढ़ो। प्रेज गॉड। सो इसलिए ये वचन हमें क्या फायदा देता है? जहां जहां हमारा, क्योंकि मैं दूसरों का गलती मैं करेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझे अधिकार नहीं है। और दूसरा जो चुक्यो कारपाक मका अधिकार ना, मका दुसऱ्याचे जजमेंट कमेंट पास करपाक मका अधिकार ना, मका दुसऱ्याच्यो चुक्यो दिसोंक फावो ना। आयज आमकां दुसऱ्याचो चुक्यो दिसती पडटा, पण आपले चुक्यो दिसती पडना। कशें दिसती पडना आपले चुक्यो? कित्याक तुवें आडसण घेवंक ना, आपले चुक्यो दिसती पडटले कशें? राइट? विदाउट द मिरर कॅन यू सी युअर ओन फेस? तुजे तुका दिसती पडचें ना, तुजो दोळो तुका दाखयना। देवान दिल्ले उतरां तुका दाखयतले, वेर इट इज गोइंग रॉंग, कम इन सिट इन फ्रंट, नॉट बिहाइंड। Praise God. Hallelujah. सजमता कितें म्हणटा तें? सो आयसान आमी तयार आसा बोट दाखोवपाचें बंद? देवाचें उतर कितें म्हणटा? आय हॅव कम फॉर युअर करेक्शन. स्वता कडेन करेक्शन करूं येता? हांव जर करेक्शन करिना, देव सर म्हाजेर अधिकार घेवपाक तयार जातलो, कसो ना कसो फटयतलो, and he will come in the form of sicknesses. Jesus or God is not the author of the sickness. देव रायटर ना सिकनेसाचो, सिकनेस घडोवपाचो देव अधिकार ना, देवान एक हाडूंक ना। हे पातकाचे उरवेन जाला। पातक इज अ नेचर ऑफ सेटन। आणि ह्या पातकाचे सोयम जेन्ना जेजून मारून उडयला जाल्यार त्याच परत कितें करता तुज्या जिवितान? Why? Because you failed to correct yourself based on the word of God. You failed to correct yourself. स्वताक करेक्शन करचे जाग्याचेर आमी दुसऱ्याचे करेक्शनाचे, दुसऱ्याचे बोट दाखयता आनी दुसऱ्याच्या लायफान हात घालता। आमकां दुसऱ्याचे चड पडला, पण तुजे तुकाच पडले ना। तुजे कडेन देवसार खेळ मांडटलो तुका खबर ना? We are okay when Satan plays around with us, but it's no, we are not okay when somebody comes against you. Praise God. आणि हे खाली हे म्हणिना की क्रिस्तांव, हितून पयलो क्रिस्तांव इन्वॉल्ड आहा। पयलो आपल्या बिलीवर म्हणटा, पण हे सगळे बिलीवरा मध्ये देवसार भोंवता सुशागत सारको। आनी आमी बिलीवर, आमी क्रिस्तांवां, आमी कोण कितें कितेंच म्हणटात आनी वेल्यान डिवायड करीत आहा। कॅथलीक बरो ना बिलीवर जातले, बिलीवर बरो ना प्रोटेस्टंट जातले, प्रोटेस्टंट जाल्यार मेथडिस्ट जातले, पेंटेकॉस्ट जातलो, हे जातलो आनी ते जातले, आनी सगळे आमी बरे। कॅथलीक बरो न्हू, बिलीवर बरो न्हू, दुसरीच बोटा। तुम्ही वचो नाका, हांगा वचो नाका, हेय एडवायस दिता, हेजी एडवायस आमी रोखडे आयकता। म्हाका रायट आहा हांगा वचना, थंय वचो नाका म्हणून? म्हाका रायट आहा कितें? देवाचें उतर कितें म्हणटा त्या प्रमाणे वचपाक। येस और नो? वेर देर इज वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट, जो आमी खंयतरी वयता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे तुजें जिवीत घडना, कित्याक वचपाचें? हांगा कित्याक येवपाचें जर तुजें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे घडना जाल्यार? अजून देवसार तुजे रात चलले तर हांगा येवन फायदो कितें? सगळ्यांनी खूब दाखयले, प्रे करून दाखयले, पण ते कितले दीस उरले दुसऱ्यांचे प्रेयर? Come on, come and abide in the truth. सोद घ्या आणि चला, आपल्या करेक्शन करा, दुसऱ्याक न्हय। Word of God is very very clear. आपल्या करेक्शन म्हणजे कितें? हांव जिवीत उलयतलो, मरण न्हय। हांव म्हणटलो आय एम ब्लेस्ड,
आय एम ब्लेस म्हणपाक म्हाका अधिकार आहा, तू यू आर ब्लेस म्हणपाक अधिकार आहा, पण ताज्यो चुक्यो काडपाक तुका अधिकार ना. आनी उतरान ऑफेन्स जातात, उतरान तिडक येतात, उतरान दुसऱ्यांचे काना भरतात आमी. येसो नो जाणाय तो निकोलस कितें रे उलयता तो म्हाजे बद्दल. शी, फक्त कान भरता. फुडल्यान निकोलस, हा ब्रदर कसो आहा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दुसरो पयलीं आयज निकोलसान म्हाका स्मायल बसून दिवंक ना, आयज हांव कितलो बरो गेल्लो न्हय. निकोलस म्हाज्या रागार जाला दिसता, हांवें ताका कांय करूं ना, म्हाका स्मायल बसून दिवंक ना, आनी हालो बसून केले. हेजेरूय ऑफेन्स. येस ऑर नो? तुजें लायफ दुसऱ्यांचेर निर्भर ना, तुजें लायफ देवाच्या उतराचेर निर्भर आसपाक जाय. See in the mirror, wherever required the correction, do it. जेजून आज जजमेंट जे जाला जेजू वरवीं बेश्टे जावंक ना. he has to die. ताका मरण घेवचें पडलें, कूड पिजूंक दिवचें पडलें. बेश्टी मरण न्हय, संवसारात शिराप घेवपाक फकाणां कितें, दुसऱ्यांचे फॉर्मोन आपल्याचेर घेवपाक फकाणां न्हय. इट्स नॉट अ जोक. आमी ताका लायटली घेतल्या. ते जेजून घे, अरे तेजो मोग तुमी लायटली घेता. ताजो मोग तो निताचो मोग केला म्हणून ताणें नीत करून दाखयलो आनी मोग म्हणून दाखोवन दिलो. मनशाकूय सोडलो आनी नीतूय केलें. प्रेज गॉड. ताजो मोग आमी लायटली घेतले जाता? मोगाक लायटली घेवपाक जाय? बेश्टे आय लव यू म्हणूंक ना ताणें. कुर्साचेर आपले जीव दिला, कुर्साचेर. आख्खी कूड पिजो सोरता तो जाप उलोवंक ना एक पातकाचे, अनबिलिफाचे. आनी कुर्साच्यान तो मनशाक ब्लेम करचे जाग्याचेर देवाक सांगता, देवा हांव ताका ब्लेम करिना, हांव तांचेर कसलोच आरोप घालिना. आनी आमी आरोप घालपाक चॅम्पियन. इल्लें जेवण मेवलें, आरोप. सुबेज जेवण मेवलें, आरोप. इल्ली चाव मेवलें, आरोप. सुबेज चाव मेवलें, आरोप. येस ऑर नो? वयल्यान जेवण आगाता बरें घालता, एंजल बरी घालिना. मनी ना जाल्यार घालीत ना. प्रेज द लॉर्ड. सो आमचे दोळे खंय वयता? हे नदर देवसाच्या उरव्यान वा देवाच्या उरव्यान? ही बारीक कितें देवान कितें मॅटर करता, तितून भाशेन देवसार कसो घुसपायता. आनी आमचेच भितर कितलेच घुसपा गोंदळ जाले. कोण ताजो जजमेंट कोण पास केले? कोणाक रायट आसलो एकामेकाक ब्लेम काडपाक? रायट आसले तरी कितें दिसले? म्हाका चाकरी करूंक दिना, ते आपुणूच चाकरी करून लावता. म्हाकाय चाकरी कर, पण हे ऑफेन्सान तूं चाकरी करतले कित्याक? उगी बरें रावन आपलें करेक्शन केल्यार उदीक बरें न्हू? येस ऑर नो? देवाक तुजी चाकरी नाका. जेन्ना पासून तुका खबर ना तूं कोण. चाकरी केल्या पासून कांय फायदो मेळचो ना जेन्ना पासून तूं आपणाक करेक्शन करिना. आय वॉन्ट टू सर्व, आय लायक टू सर्व. ओके, यू सर्व. If somebody comes against you, then you have to bear. म्हाका चाकरी करूंक जाय, उमेद आसा, पण तुका सगळे दुसऱ्यांच्यो चुक्यो दिसता जाल्यार तुजी चाकरी देवाक कित्याक जाय? नाका. केन्ना चाकरी देव म्हणटलो बरें करता जेन्ना तुका दुसऱ्यांच्यो चुक्यो दिसती पडना. तुजी चाकरी इज वेलकम इन द किंगडम, प्लस दुसऱ्यांच्यो चुक्योय दिसती पडोंक होना. एकलो फास्ट झाडू मारता, एकलो स्लो झाडू मारता, थंयसरूय प्रॉब्लेम जाता. येस ऑर नो? ते कितें गो बाय, कितें स्लो गो, हें कितें?
आनी दुसरें म्हणटा तें कितें फास्ट कोण मारता, दोनी प्रॉब्लम. सो बारीक बारीक वाय एम ब्रिंग हायलायट कित्याक हे बारीक गार्बेजाची वस्तूक आमचें मायंड इनवॉल्वमेंट आहा थंय. आमचें मन थंय गेल्यार आमचें मन उतरान वचना. Yes or no? And it's not only about us here. आमच्या घरानूच जाता, आमच्या फॅमिली मध्येच असले ऑफेन्स जाता. आणि एक एकदा अशें जाता कामाक गेलो पासून रागान कामाक वता, म्हाका जाय तें करूंक ना म्हणून वचना. घरा कडेन कोणा तरी रागार वचना. ते चंद्रकला एकलेच आहा जे कोणी कितेंय करून हांव शांतीन वयता, कोणाचें आड ना. बाकी सगळं कितें तिडकेन. कित्याक तेका उतर गमला बाबा म्हाका कांय पडलें, तूं कितें कर, म्हाका मेवलें तूं घाल तें घाल, नाल्यार ना, आय एम स्टील हॅपी विथ यू. प्रेज गॉड. हालेलुया. कितेंय कर, म्हाका कितें फरक पडटा एज लॉंग एज म्हाजें रिलेशनशीप देवा कडेन आहा पुरो सायबा, तें चड गरजेचें, तें चड गरजेचें. सो हे भाशेन जर आमचें मन मायंडसेट डेवलप जाला डेफिनेटली कसलेंय वादळ मन आहा तेका आमी उबी रावूं येता. इनफॅक्ट तुजेंच न्हू, तूं दुसऱ्यांक पासून शिकूं येता. हालेलुया. पूण जेन्ना आमी फेलोशिपान आसा आमी एकामेकाक सांगूं येता. जेन्ना रायचियस जजमेंट खंय खंय चुकता एक एकदां तेका कळना जायत तूं उतरा प्रमाणे तेका सांगूं येता मोगान जाता जाल्यार. पण तो जर ऑफेन्स घेता उदीक घेयना जाल्यार सांगना जाल्यार उदीक बरें. खंय एकामेकाक चुक्यो जाता. प्रेज गॉड. फेलोशिपान आसप म्हटल्यार आमकां फायदो आसूंक जाय, नाजाल्यार ती त्या फेलोशिपान रावंकूच फायदो ना. जेन्ना उतरा प्रमाणे जर करेक्शन करपाक जर आमी एकामेकाक आसा जाल्यार बरें. दाखोवपाक न्हू आपूण कितलो शाणो, पण आमी एकामेकाक आमी चुकता टायम एंड टायम. कोण तरी हा उगडास करून जाल्यार बरें पडटा आमकां त्या वेळाचेर. सो फेलोशिपान ते फायदो पडटा जेन्ना तूं चुकता दुसऱ्यांक रोखडेंच कळटा हें चुकीचें म्हणून. सो तूं मोगान दुखोय नासतना काटो काडटाय. यू सेड आउट बट विदाउट ऑफेन्स. तुवेंनी सांगलें पण तेका राग येनासतना. प्रेज गॉड. हालेलुया. आतां जेजून कितें केलां पण पळय तो तूं आमकां सांगता पण आमकां दुखोवन सांगिना कोण ते बॉडी हाका मार हाका करिना ना. पळय तो सारकें जेंटलमॅन को सांगता अलायनमेंट इज रिक्वायर्ड. तुजी अलायनमेंटाची गरज आसा. टायर चड हे वाटेन पावला तेका मातशें अलायनमेंटाची गरज आसा म्हणून नायसली पोलायटली कायंडनेस ह्युमिलिटी घेवन लोलीनेस सोसून घेवं. इवन हांव थोड्या प्रिचराच्या वचून आयकलां सोसून घेवची ना थोड्यांक जे कितें नॉनसन आहा पळय तें पासून सोसून घेवचें ना. अरे तूं नॉनसन सांग कित्याक मनशाक तूं सोसून घेयनाय. सो मनीस तुका नॉनसन दिसता तूं व्हडलो फोंडान तुजें केदें व्हडलें प्रिचींग आसतलें कांय फायदो ना. मनशाक बोगसूंक जाता आनी ताजें नॉनसन्स तुजे कडेन सोसूंक जाता म्हणजे तुवें खरो कल्परीत भितर आहा पळय तेका तूं एरेस्ट करून दिता देवाक. येस येस नो. सो चडान चड गरजेचें म्हाज्या भितर जें करेक्शन जाय पळय तें करेक्शन करपाक जर म्हाका कोण तरी सांगता आनी त्या करेक्शना प्रमाणे हांव चलता आनी करेक्शन करता डेफिनेटली म्हाजी जी गाडी आसा आतां ट्रॅकार पडटली आनी डेस्टिनेशनाचेर पावतली. देवान बासायल्ल्या जाग्याचेर पावतली. म्हाका बरें जाय, म्हाका ब्लेसींग जाय. हें बासायलो जागो कितें ब्लेसींग आनी ब्लेसींग दिला ऑलरेडी डेस्टिनेशन दिला ब्लेसींग एज अ ब्लेसींग. पण तरी आसतना आय एम नॉट युजींग द ब्लेसींग एज एन एम्पावरमेंट. ब्लेसींग म्हणजे कितें ती पदवी जी देवाची जेन्ना देव आपली पदवी यूज करता आनी ताजे रिजल्ट बरो येता फायद्याक पडटा. तशेंच
आमीन जेन्ना आमकां जेन्ना ते बेसावन बोल्ला म्हणजे आय एम ब्लेस्ड म्हणजे आय एम एम्पावर्ड, म्हाका ती अधिकार आसा कितें देवा भाशेन रिजल्ट हाडपाक. जो देव ब्लेम करिना जाल्यार आमी कोण एकामेका ब्लेम करपाक. गॉड इज नॉट ब्लेमिंग. सो पहिले करेक्शन करचें पडलें की ना की इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स आय करेक्ट माय सेल्फ. Not what people says, but what God says. तू बरें कर वायट कर लोक तुका केन्नाच बरो म्हणचो ना, पण उतर कितें सांगता ते प्रमाणे तूं करीत लोक कितेंय म्हणून तुका बरें म्हणून वायट तुका फरक पडना. एज लॉंग एज यू आर लिविंग एज अ ब्लेस्ड लायफ. ब्लेसिंग दी म्हणून मागता देवा, म्हाका कृपा दी, म्हाका ब्लेसिंग दी. प्रेज गॉड. कृपा दिला म्हणून ब्लेसिंग असा. सो आई एम ब्लेस्ड टुडे. हम आशीर्वादित हैं. क्या मालूम है आशीर्वादित होने के बावजूद भी हम जो ईश्वर ने बोला है वैसा रिजल्ट, वैसा काम कार्य नहीं होता. अब देखो यीशु ने 12 शिष्य से द्वारा कितना लोगों तक पहुंच गया, पूरा दुनिया में पहुंच गया. और हम लोग कितने लोगों को पहुंचे हैं? वीक में एक भी लाने के लिए हमारे लिए भारी पड़ रहा है. एक एक्स्ट्रा को लाने के लिए हमें भारी पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि मैं खुद करेक्शन नहीं करना चाहता. क्यों? क्योंकि मुझे मालूम नहीं मेरा मकसद क्या है, मेरा कमाई क्या है, मेरा कार्य क्या है. सो मेरा कमाई क्या है? जितना सोल यहां लाओगे तो ये मेरी कमाई है. और ये कमाई मैं इवन यहां रहूं या ना रहूं, वो कमाई मेरा स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस में, मेरा वो खाता में चला जाता है. प्रेज गॉड. सो दिन में कितना सोल को मिलते हैं, कितना सोल को आप जो जानते हैं उसके बारे में बताते हैं. ये है पहला मकसद. हम अपने लिए जिएंगे, व्हाट यू अर्न व्हाट यू गेन, लेकिन यीशु के लिए जिएंगे हम भरपूर गेन करेंगे, बहुत कुछ मिलेगा. इसलिए जितना हो सके आप जैसा ही आत्मा आपके अंदर आग की तरह ये हो जाता है, आप अपना मुंह नहीं रोक पाओगे. एक गारंटी बोलता हूं. कोई भी मिले बस उसको पकड़ेगा और जीसस का नाम की बताएगा, जीसस के बारे में बताएगा, छोड़ेगा नहीं. क्योंकि यही इच्छा, क्योंकि आपके पास जो है, आपके अंदर जो है वही बाहर आएगा. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. So, what the Lord wants? Justice. God loves justice. Does God love justice? Because of judgment, you are blessed, you are anointed, you are highly favored. Because God has judged you. म्हणून देवसार तुजेर आरोप घालता, पण आमी आरोप घालूंक जायना. आरोप घालप म्हटल्यार यू आर द एजंट ऑफ सेटन. तू केदी वली कलिशा वचो न्ही, कितली वर्सां वचो न्ही, कांय फायदो ना. Does it not happening in our churches? How quick we blame, how quick we come to fight. Huh? सो जर आमी रिट्रीटाक वयतात म्हणटा पण आमच्या भितर चेंज जायना जाल्यार फायदो कितें? देवान जर निताचो मोग केला जाल्यार आमी कोणाचो मोग करता? देवान आपल्याचो पुताक मोग करूंक ना, निताचो मोग केलो. येस और नो? He did not promote his son, but he promoted justice. आम्ही प्रमोट कोणाक करता? आपल्या भुरग्यांक, आपल्या फॅमिलींक. देवान केल्ले नीत प्रमोट.
सो कोणें कितें केला जायत तुका तेका आरोप करपाक रायट ना. कोणें कितें केला जायत, कोणें तुका कितें लोकां फुडें इन्सल्ट केला जायत, कोणें कितें तुका एब्यूज केला जायत, कोणें कितें तुजे आड उलयला जायत. बट इट इज वॉट यू कॅनॉट इवन थिंक टू प्रमोट anger, to promote jealousy, bitterness. एका प्रमोट करपाक आमी ना हांगा. आमी नीताक प्रमोट करूंगा. नीत कितें म्हणटा, आय एम ब्लेस्ड, ही इज ऑल्सो ब्लेस्ड. एका प्रमोट कर न्हू. जस्ट बिकॉज ही तेका सेटन यूज करता म्हणून तूं तेका ब्लेस करचें ना. प्रेज गॉड. तेकाच लागून म्हणटा. लेट्स गो टू दॅट सेम Luke 6:27. Luke 6:27. आजुनी ए एरियांनी आमी वीक आसा की ना, आजुनी आमी ए एरियांनी स्ट्रगल करता की ना. Are we not fighting the battle over and over again in this area? ऑफेन्स घेवपाक आमकां ते कितले नॅचरल कशें जाल्ले आहा. रागा बरी जावपाक आमकां ते सारके नॅचरल जाल्ले आहा. या रीड. थँक यू जीसस. वेट. परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो. देखो किसको कह रहा है, वह सुनने वालों से. परंतु मैं तुम सुनने वालों. कितने लोग सुनने वाले हैं. ये लिसनिंग, ये सारखे ना लिसनिंग, ये हियरिंग. प्रेज गॉड. ये किसको बोलता है. यहाँ थोड़े लोग सुनने वाले हैं और थोड़े लोग लिसनिंग मतलब समझते हम सुन रहे हैं लेकिन कान पे नहीं जाता. या आता फॅनाचो आवाज येता ते आमी आयकता पण वॉट नो हियरिंग इज हियरिंग म्हणजे कितें सुनने वालो. हियरिंग म्हणजे सुनने वालो. एकलो आयकोंक तयार आसा आनी एकलो आयकता म्हणून सजमता पण आयकना. पण ते आयकता म्हणून सजमता पण आयकना. तांकां सांगिना हे कोण जो आयकता पळय ताका सांगता. सो तूं तुकाच सजमून घेवं येता. तूं आयकता तेजो मदलो ओ तूं आयकता सजमून आसून. एक संडे गेले, 2 संडे गेले, चलता. प्रेज गॉड. सो आयकतेल्यांक कितें सांगता, आयकतेल्यांक सांगता कि अपने शत्रुओं को प्रेम रखो. शत्रुओं से प्रेम रखो. अब शत्रु कौन है हमारा. कुत्ता, बिल्ली, गाय, मोस, डंकी. They are good to us. कुत्ता बिल्ली दुश्मन है. कौन दुश्मन है हमारा. अब ये भी मालूम नहीं कि शैतान दुश्मन है हमें हमारा, क्योंकि वो दिखता नहीं है. चल मार गोली हो, क्या है हमारा दुश्मन. ईश्वर को दिखता है इसलिए दुश्मन को गोली मारा और हमें छोड़ दिया. ये सुनो, ईश्वर ने क्या किया. जो पाप का स्वभाव जिसके अंदर है वो शैतान है. वो पाप का स्वभाव लेके हमारे अंदर से कार्य कर रहा था, उसको शूट किया और हमको कुछ नहीं किया.
प्रेज गॉड। इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि दूसरों को दूसरे का मिस्टेक निकालने से पहला उस जो आपका शत्रु समझे है उसको प्रेम दो, उसको। How could say like God punished, God could see, okay, that is the reason he punished Satan and he set us free, right? या But in the spiritual world, how would you say that Satan was punished? Jesus died on the cross, right? यस And he took all the sins of the this. But how that could be related to Satan? How we say that Satan is punished? That way? See, God took a medium called faith. So by faith, He took the sin or nature of sin from the man and He put it on His Son by faith. Okay. Everything is by faith. And in the same way, by faith, Satan was. Only by faith, only you can. By faith, I can. Yeah. So when You naturally you cannot love anybody to the enemy. by faith. So God used a medium called faith. So medium is the way, faith is the way where you can forgive, you can love, you can bless. विश्वास से हमें जो ईश्वर ने बोला है सब हमारा है। विश्वास से हम स्वर्ग का क्या है, वारिस है। So by faith, we can inherit it. So by faith we can inherit what Jesus has done for us. We can inherit health, we can inherit prosperity, we can inherit wealth, we can inherit spiritual life, we can inherit all that what God has within Him. So like last time you had said, we are victorious because of Christ who is in us is victorious. So that victory we can also claim. Christ who is in you is victorious. But thing is, at the same time, if the Satan is again involved in your life, so Christ in you who is victorious cannot push you. He can only guide you. And if you follow the guideline, then the victorious one will stand for you. हेलो, जब गाइडलाइन क्यों मिला है? क्योंकि हमारे अंदर जो यीशु है वो जीवन चलाना है। अगर वो जब चलाता है तो हमारा जीवन अच्छा है। अब संसार में जीवन, यीशु का जीवन क्या था? पहला जब उसने किया बहुत अच्छा लगा ना, इसको अच्छा किया, उसको अच्छा किया, इसको अच्छा किया, है ना, मरे हुए को जिंदा किया, ये सब चीज़ अच्छा लगता है क्या? नहीं। लेकिन क्रूस की बारी आई है तो एक भी आदमी उसके साथ खड़ा रहा? एक भी आदमी खड़ा नहीं रहा उसके साथ, शिष्य भी दूर भाग गए। जब अच्छा कर रहा था उसके साथ सब है, जब उसके साथ बुरा हो रहा था कोई भी नहीं है। प्रेज गॉड। सो यीशु क्या करना चाहता है? हमारे द्वारा सबको क्रूस की भाषा सिखाना चाहता है। क्रूस में जो हुआ वो सिखाना चाहता है और सबको अपना अधिकार क्या है और क्या नहीं है दिखाना चाहता है। क्योंकि शैतान जो है हमें हमेशा मिसगाइड करता रहता है। हमारे अंदर विक्टोरियस जो जीता हुआ यीशु हमारे अंदर रहते हुए भी हम अभी भी शैतान को ही मौका देते हैं। हम करेक्शन करने को रेडी नहीं है। अगर हम सही चर्च को आते हैं तो तुरंत हमारा करेक्शन पहला हमारा काम होता है। लॉर्ड करेक्शन कब करेगा? जब आप तैयार हो। उसका वचन आपको करेक्शन करेगा, लेकिन क्या आप तैयार है? देखो शीशा बोलता है
मिरर बोलता है क्या, कुछ लगा है हटाओ, लेकिन नहीं हटाएगा, चल क्या करेगा। शीशा बोलता है कुछ लगा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और आप क्या करते हो, नहीं हटाएगा, चल कुछ भी बोल, हम नहीं देखेगा, नहीं सुनेगा भी नहीं देगा। घूमो वैसे, हाँ घूमते रहो वैसे। हाँ, मतलब ऐसा। और ये चलो शीशा का कोई और मिला, अरे कुछ लगा है तुम्हारा, नहीं सुनेगा तेरा, क्या करेगा। तो उसका चेहरे पे जो दाग लगा है वो वहीं रहेगा या नहीं रहेगा। अब लोग आपको तारीफ करेंगे, आप कितना सुंदर दिखता है, कितना खूबसूरत है, क्या बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि वो देख रहा है कुछ तो लगा है चेहरे पे दाग। सो तुम्हारा खूबसूरती को क्या कर रहा है, दाग लगा के ग्रहण लेके बैठ गया है। यस और नो। अब जैसा है वो दाग अगर हटा दिया, वही खूबसूरत चेहरा दिखेगा सबको। यस और नो। क्या हुआ, बोरिंग हो रहा है क्या, बोरिंग हो रहा है क्या। नो। प्रेज द लॉर्ड। सो जब अगर शीशा बोलता है निकालो हटाओ वो दाग को, तो हम हटाते हैं। लेकिन जहां यीशु बोलता है ये जो दाग है ऑलरेडी मिटा दिया है यीशु ने, उसको तुम हटा दो, हम वो नहीं हटाएगा करके बढ़ गया। तो कैसा, इसलिए बोलता है सुनने वालों को। सुनने वालों को मतलब क्या है, शीशा दिखा रहा है इसलिए मैं सुन रहा हूं। सुन रहा हूं मतलब हटा रहा हूं, करेक्ट। सो यीशु सुनने वालों को बोलता है, ना सुनने वालों को नहीं। और शीशा उस घर में रहता है जहां शीशा का सुनता है, जहां शीशा का नहीं सुनता वहां घर में शीशा नहीं होता है। सबके घर में, क्योंकि वो सब सुनना चाहता है ना। हाँ, शीशा जो बोलता है वो सुनने को तैयार है, लेकिन ये शीशा जो बोलता है ये हमको समझ में नहीं आता है। प्रेज गॉड। सो हम लोग खुद का करेक्शन करने के लिए हमें वो पावर है, दिया है। और दूसरे का क्या है, आंखों का कचरा निकालने का काम हमारा नहीं है। हम दूसरों का आंखों का कचरा निकालने में चक्कर में हम अपना जीवन करप्ट में जी रहे हैं। प्रेज गॉड। यस, राइट, समझ में आ रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा करना है। हम कितना भी प्रे कर ले, लेकिन छोटी छोटी बातें पे गुस्सा आता है, क्या हो जाएगा। हर एक कलीसिया में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताइए। कितने लोग तैयार है कि अपने शत्रु को प्रेम करने के लिए। जो तुम्हारे नजर में जो शत्रु है, क्या आप उसको प्रेम कर सकते हो। और वो प्रेम, शत्रु को प्रेम करना मतलब क्या होता है, शत्रु को प्रेम करना मतलब क्या होता है, दुश्मनाचो मोग केल्यार कितें जाता, कितें म्हणूंक सोदता तूं। अरे, you all forgot? Why we have to love the enemy? Baba Angel. What happens if you love your enemy? Oh my God. Huh? No homework, huh? अगर शत्रु से हम प्रेम करते हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, हाँ? Praise God. विसोली यक्के विका भितर we lost. देवसा सक्सेस जालो चोरपाक. हॅलो, काय बरं एक्झाम्पल घेऊन दीक्षाचे आणि एंजलाचे वाचून दाखवून दिले. No, they culprit.
If you love enemy means what are you doing? When you love, Then the real culprit and everybody can they get justice. see, when you love your enemy, you go to the judge, you go to the judge, and there the judge, that's God Himself, does the justice for you. Then you don't have to do it. So what is that? What is that called? Judgment. Huh? What is that called? Yeah. Righteousness. Huh? Righteousness. Huh? Knock, knock, there. So 2 times I said No. Knock the door. So you are knocking the No. for the justice. Court. Yeah. So I also said Huh? knock. I didn't say knock, but I said court. No, but I Court, said no, knocking the door. So it says no, knock. Court, no. No, see, knock means the door of justice will open. I said no. I didn't hear you. You should have repeated. You are not saying or not to point. How much confidence you are. That is that No, matters. from last week onwards, I'm meditating. I'm feeling that. But I didn't get that knocking. No, She said knock. I said court. knock. I didn't hear. But even if you are confident, you should have repeated the same. I'm asking. No, once again. If you are not confident, that is also enough for Satan. No, I'm confident. Whatever is there, if you are not confident, that doubt, little doubt is also enough for a Satan to have access. Praise God. So, दारार मारात आणि दार उकोट्टेले कोणा उकोट्टलो आणि दारार मारो म्हणजे कितें मॅथ्यू 7:7 आहा की ना मागा सोदा आणि दारार मारा तिनूय हा की ना मागा जाल्यार मेवतले सोदा जाल्यार मागा जाल्यार दितलो सॉरी मागा जाल्यार दितलो सोदात जाल्यार मेवतले आणि दारार मारीन जाल्यार दार उगडटले येस और नो प्रेज द लॉर्ड वास बरो येता न्हू इला वास तुमकां 4 more. प्रेज गॉड जेवणाचे कुडीचो जेवणाचे वास येता वास उतराचो वास येता प्रेज गॉड जर फिजिकल वास येता जाल्यार स्पिरिच्युअली वास येवपाक जाय आनी देवाच्या उतराचो कितलो बरो म्हणून आमी कित्याक हे सगळे देवाचो आत्मो पासून फुकला आमच्या भितर सो हांव जर देवाक शत्रूचो मोग करता हांव कितें करता तेका हांव फिजिकल कोर्टान व्हरोना तेका हांव न्याय म्हाजो मेळपाक जाय म्हणून हांव तेका कोर्टाचे दार मारिना एडवोकेट वेंचून काडून कोर्टाचे दार मारिना पूण हांव कितें करता देवाच्या दारार मारता कित्याक देवान सांगला शत्रूचो मोग कर आतां देवाच्या हातीन आहा देवा तुवें सांगला म्हाका शत्रूचो मोग कर हांव नको म्हाका न्याय जाय शत्रूचो मोग. आं But he says first you love the enemy, no? लव द एनिमी Yeah, and then you'll get justice. या सो डोर विल ओपन You do that. जस्टिस ऑफ डोर विल ओपन So if we love our enemies, I knock on heavenly court's door. हां If I love my enemies, I knock on the heavenly court's door. या And if I knock on heavenly court's door, then the door of justice will open The culprit, the enemy will not this. and when God judges okay whatever injustice has taken place when God judges God does not see you but he will shoot the one who is behind you तू पळय तुका खबर ना वायट आनी तुका खबर ना बरें कितें जो कोण देवाचें उतर घेवन चलता तो बरो मार्गात चलता जो कोण संवसाराचे आनी देवसाराचे घेवन चलता तो बरें आनी वायट मार्गाचेर चलता कित्याक बरें आनी वायट गिन्यान तें देवाचें बरेंच गिन्यान जिविताचें गिन्यान रायट सो शत्रूचें मोग करप म्हटल्यार कितें केलें तुवें You are knocking at the door of the kingdom of God for justice.
माझी प्रॉपर्टी चल्ले, माझे हें चल्ले, म्हाका भाव मध्ये भयणा मध्ये फॅमिली मध्ये कसले दुस्फोट जाता सांग म्हाका. कितले फॅमिली एकामेका मारून बसून मेल्यात. येस नो. And who is the behind this killing and beating and fighting? Evil spirit. We forget. आम्ही कंप्लीट विसरता. आम्ही सगळे जण म्हणता वोट ते हे सारखे ना एका. So God said, you do one job, you love that enemy and let me bring justice to you. Correct? तो तुझे ताणेन कित्याक वो शत्रू आतां मनीस हेजो शत्रू आमकां दिसता. मनीसूच जर आमचो दुश्मन आसलो, देव आपूण मरचो नासलो, मनशाकूच मारून उडयतालो. मनशाकूच मारून पातकी मनशाक मारून उडोवपाक सोंपें ओ डिफिकल्ट? सोंपें आसलें. आनी डिफिकल्ट म्हणजे कितें, वयची वस्तुरीची हितून जल्माक येवन मरपाक डिफिकल्ट तें घेतलें आनी इजी तें सोडलें. कित्याक मनीस इनोसंट. ती फोंडान कित्याक पडली? आपल्या उद्देशीनूय, देंवसाराच्या उद्देशीन. So who is the writer of the sin? Who is the author of the sin? Satan. So तो दुश्मन तुझो ॲक्च्युली, पण आमी मनीस दुश्मन म्हणून घेवन बसल्यात. सो आमी मनशाच्या आड उलयता पण देंवसाराच्या आड उलयना. आनी जर हांव मनशाक मोग करता, हांव देंवसाराच्या आड उलयता. हाऊ टू डील द रियल कल्प्रिट? बाय लविंग. म्हणूनच जेजून येयला दुसरे फावटी आनी सांगला की तुमी एकामेकाचो मोग करात. तुमी आपल्याक करता पळय तसो मोग करात. तुमी हांवें तुमकां केला पळय तो त्या भाशेन तुमी एकामेकाक मोग करात. वाय? बिकॉज इफ यू स्टार्ट लविंग युअर नेबर, लविंग अ मॅन, मनशाचो जेन्ना मोग करताय, कितें करताय? देवाक अधिकार दिताय. आतां पळय, एकाक समज कोणें तुजे बारबेस कोणें तरी तुका तुजे प्रॉपर्टी इलिगल कितें तरी केला आनी तुका त्रास केला. आतां तूं तेका फिजिकल कोर्टान व्हरून तुजें वायट केला, तुका मारला, पुलीस स्टेशनान गेले, कोर्टान गेले, दार मारले कोर्टाचे आनी म्हाका न्याय जाय म्हणून. आनी तुका समज न्याय मेवलो आनी जो मनीस तो वायट आसा तेका उडयलो भितर. आतां कितें जालें? हॅपी मुमेंट ना? तुका जाय पळय तें जालें न्हू. हॅपी मुमेंट ना? कित्याक? समजूंक ना कितें म्हटलें? प्रेज गॉड. सो तेका भितर घातले म्हणून ॲक्च्युली तुका तुजे शिराप येतलो आतां. Because you go to the court and because of you the person is behind the bar, you are now again तुका ते खावचे पडटले. You are cursed. कित्याक? To say in life we should never not fight for any right thing in life. Where? Why Jesus had to fight that? You have to fight that. 14 says what? God says what? Exodus 14. What says what? Be still, I will fight. No, you fight. No, you fight. तुम्ही झगडा, हांव झगडना. 14 कितें म्हणून सोदता? God fight. God God will will fight. fight for you. सो तो कितें फायट करूंक जाय आमच्या मध्ये? जेन्ना तो फायट करतलो तुजो दुश्मन मनीस तेका थापटायतलो, अरे हेका तूं कितें केलो रे? ना. When he fights, he will deal with the right enemy, you know. When he fights, he will not deal with you. He is going to deal behind the scene. Who is in the behind the scene? So तूं तेका बंद कोणीन बसून तेका घातले आनी ताजो शिराप तुका आतां भोगचो पडलो. You will not be happy.
It is not a happy moment. Even though the unbelief court has justified you, given your right for you, you are not wrong at all. And for that justice, समज 2 वर्स 3 वर्स 5 वर्स त्या मनशाक भितर उडयलो. आणि आता तूं म्हणटलें व्हेरी गुड, म्हाका म्हाजें मेवलें, जा हांवेंच केलें, थँक्यू देवा, थँक्यू, तेका उडयलो भितर. रस शानदार बाबा आमचें मागणें. येस ओ नो? पूण तुवें तें केलाय म्हणून जेजूक चॅलेंज केलें. कशें चॅलेंज केलें? जेजू म्हणटा, बायगो, जशें तुका हांवें सोडिला तेकाय रिडीम केला हांवें, आनी रिडीमराक तूं भितर उडयता हें सारकें तुजें. सो म्हाजें जें खुर्सार केलां तें फुकट काय? I have judged this person. This person is innocent, but I know who is behind this scene. You may not know, and this court also may not know. ओ कोर्टूय ते आत्म्याक बांदून घालपाक जावचें ना म्हणून कोर्ट मनशाक बांदून घालता. येस, आतां मनशाक बांदून घालता आनी तेजेर जे जाता पळय त्रास ते तुका येवचे ना. Because you are disqualifying what Jesus has done on the cross. हे देवळले तेजे पासत खुर्सार आपूण मरण आनी आमचेर जस्टिफिकेशन केलां आसतना आमी त्या मनशाक बंदखणी व्हरता, तेका पनिशमेंट मेवता आमकां लागून. आमी बरें भोगतले, आमी बरें भोगतले. Now you understand, no? Even though that it looked like I have won the battle, हांव जिखलो, हांव हे जालो, praise the Lord. Yet तो भितर आहा, तूं भायर आहा. तो भितर आहा तो कांय नॉर्मल जालो, पण तूं भायर आसता पळय तूं शिरापान पडलो. Now you tell me, are you going to challenge the judgment of Jesus? तूं दुसऱ्यांक जो ब्लेम करता, ते जेवण सारकें घालिना, हें सारकें चाव घालिना, हें बिस्कीट घालिना, हांव बारीक बारीक घेता, व्हडले व्हडले खूब आहा. तुमी जाणा आपल्या आपल्या लायफान हांव बारीक बारीक घेता, हे बारीक बसून आमी ऑफेन्स घेता, आमी कोणाक ब्लेम करता. तो गोरो आसा, तो काळो आसा, तुजें काम जावंक ना म्हणून, तुजें हें जावंक ना म्हणून आमी एकामेकाक सांगता हेजें काम जायना, हें देवाच्या उतरान ना, हांव काय बरो. इवन तूं उतरान बसून बसून तुका बोट दाखोवंक ना, रायट, की तो उतरान ना म्हणून. तो उतरान ना जाल्यार शेम फॉर यू, बिकॉज यू आर नॉट लविंग दॅट पर्सन एंड टिचींग दॅट पर्सन. सो म्हणून आमकां कोणाकूच आड उलोवपाक फर्स्ट म्हणल्यार रायट ना. तूं दुसऱ्यांक आड उलयता, पण तूं एक्चुअली जेजूक चॅलेंज करता. तूं केदो व्हडलो प्रिचर आसूं न्ही, आनी तूं केदो व्हडलो प्रेज एंड वर्शीप लिडर आसूं न्ही, we have to tolerate the person, but let God fight the battle what he can fight. संवसारीक कोर्ट तुका फायट करचो ना जाल्यार तेजे कडेन जावचें ना तें फायट करूंक. आत्म्या बांदून जाता, फिजिकल कोर्ट बंदखण उडोवन जाता. आतां पळय देव, आतां ह्या मनशाक समज तुजे विरोधात त्या मनशाक भितर घातलो, देवा सर म्हणटलो नो प्रॉब्लम, आतां भितर पडलो, तेका थंय सोडटलो, आतां दुसरी बॉडी पळोवया, इज फ्री. चोर तो भायर भोंवता आनी इनोसंट तो भितर पडला, आनी तूं बेसावान कशें पडटलें, आनी तुजें बेसावाचें काम कशें जालें? समजता की ना? हांगा आमी दीस आनी रात पडत आसा. करेक्शन. सो मनशाचे विरुद्ध वयचे जाग्याचेर आमी ताचो मोग ओदिके करीत जाल्यार दारार मारता. नॉट फिजिकल कोर्ट, स्पिरिच्युअल कोर्ट. So the kingdom of God will handle the enemy and you will get the justice. Yes or no? आता दुयेंस आमच्या भितर आसा, लिगल ओ इलिगल, तेका रायट आसा ओ ना? दुयेंस तुज्या भितर येयला, तेका रायट आसा ओ रायट ना तुज्या भितर? जर तो कितें करता थंय, तेका रायट ना जाल्यार आमकां दोतोरा कडेन वयचें पडटा. ते दुयेंसाक
भायर घालपाक, त्या दुयेंसाक लिगल लायसन दिवपाक. तुझ्या कुडीन म्हणजे तू समज तुझी कूड म्हणून समज नाका, तुझी कूड म्हणजे देवाचें मंदिर. ह्या मंदिरान जर कोणी दुष्ट भितर सरला, वायट भितर सरला, कंटरी ह्या देवळाक, ह्या मंदिराक, तुजो समज रियल मंदिर आहा पळय, कंटरी तेजो पेंट काडटा, कंटरी तेका कितें कितें करता, त्या मंदिराचे लोक कमिटी उगी रावतले? उगी रावतले ना. थंय आमी झगडोंक मेळटा, कोण देव करता आहले, रातभर हांगा येवन हांगा हे सगळे मंदिरां इतले पयशे मोडला, हें जालां आनी तूं हांगा मंदिराचें काम वायट करता, सगळे लोकांक एकठांय करतले, फायट करतले. येसो न्हू? आतां तुज्या मंदिराक कंटरी येवन तुजे एक एक सिरियो, एक एक सांदे, एक एक ऑर्गन्स, एक एक टिश्यूज, एक एक सेल्स, सगळ्यांक तो पिड्ड्यार करीत आहा आनी दोगी पळयता. प्रेज गॉड. म्हाका रायट आसा की ना हेल्दी रावपाक? म्हाका रायट आसा वा ना? तूं हेल्दी कित्याक ना तर? प्रेज द लॉर्ड. तुकाच खबर ना. ब्रदर, तूच पांय दवर आनी हातूय दवर, तूच प्रे कर, तूं प्रोफेसाय कर, तूं प्रोफेसाय कर. म्हाजी प्रोफेसायची गरज कित्याक तुका? जेजून प्रोफेसाय करूंक ना? पळय, जेन्ना आमी नॉक म्हणजे तेका मोग करता, आयज तूं मोग करताय तेका, तोरी तो म्हणटालो कितें, भियेलो रे. ताजी नॅचरल सेन्सीस एक्टीव आसता न्हू. आनी तूं जर फ्लॅशान आहा, अरे हेका सोडी जाल्यार वो तोकली चडटलो मरे, आतां म्हाजो फायदो काडटलो मरे हो, आमचे फ्लॅश म्हणटा. येसो न्हू? कितें चल्लां पळय तें. दॅट इज वाय आमकां तेका ताचो जागो दाखोवंक सोदता आमी. फ्लॅश इज सेईंग, कार्नल मायंड कितें म्हणटा, ताजो जागो ताका दाखय. ताका जर हो ओपन सोडी जाल्यार तो आनीक दुसऱ्याक नाडटलो, जे भाशेन आमकां नाडला. जावचें ना? बट इन्स्टेड ऑफ कावंटींग हीज मिस्टेक म्हणटा तो शत्रूचो तुजो मोग कर म्हणटा. मोग कर म्हणजे कितें? गॉड इज सेईंग लव. सो देव जर सांगता ताजो मोग कर आनी तूं ताजो मोग करता आनी ताजे चुक्यो तूं पळयनाय ना, आतां देवाची जबाबदारी न्हू? दिस इज नॉट गॉड्स वर्ड. So it is not God who has to bring justice to you, because that person has done injustice. But God sees this person is not done injustice, but that enemy, the spiritual enemy, has done injustice to you. So only He can send the angels and what? Bring him in the custody. कितें जाला रे? तुका चड उमेद आहा तेका यूज करून दुसऱ्यांक नाडपाक? कितें रे? रायट? कितले चल्ल्या तुवें? 7 टायम तेका दिवपा जाय रिटर्न म्हणचो ना? हे बेस्ट रिटर्न 7 टायम म्हणल्यार बेस्ट आमकां. आणि I'll be sharing my testimony. You get it? You get that? डेफिनेटली. प्रेज गॉड. आतां हेजे जॉबाचे आमी पळयत न्हू, तेका एट द एंड कितें जालें? He got 7. No, he got double. He got double. At the time he got all double. Everything double. भुरगीं कितें जाली? डबल जाली. प्रॉपर्टी कितें जाली? डबल जालें. कित्याक तेका डबल मेवलें? तेणेन कितें देवान कितें सांगलें पळय तें परमाणे उगी रावलो. ताजेर उद्रूश येयले, तेकाय दुयेंस येयलें, ताजेर नाका ते प्रॉब्लम्स येयले, पण तो कितें देवाचे आड कसो बायल म्हणटा घाल रे तेका शिराप. कसलो तुजो देव रे? हें देवाक तूं आनी कितें मानून घेवन चलता? तूंच सारको ना. प्रेज द लॉर्ड.
बायला म्हणटा न्हू तूच सारको ना घो जर आयकना जाल्यार प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया थँक यू जीसस टाइम इज अप 5 मिनट हां थँक यू जीसस ओके सो कोणी सांगितलं 3 मिनिटं 2 मिनटां ग्रेस न्हू म्हाका चंद्रकला म्हणजे आमकां ग्रेस न्हू 4 मिनटां 2 मिनटां ना 3 मिनट इज ग्रेस फॉर मी प्रेज द लॉर्ड सो दुस्मनाचो मोग करप म्हटल्यार देवाची जबाबदारी तूं देवा कडेन न्याय मागताय तूं दुस्मनाचो मोग करचो नासलो देवान सांगला कर म्हणून आतां देवाचें काम जाका यूज केला कुडीक जेजी कूड यूज केला कोण तो देवाकूच खबर आहा खंयचो आत्मो तो वीच स्पिरीट खबर आहा प्रेज गॉड सो यू आर लविंग द पर्सन आनी खंय ना खंय हो दीस येतलो की तो नंबर 1 देवा जेजूक बिलीव करून पावतलो आयज जितले पास्टर मॅक्झिमम फोनान पडलेले पास्टर प्रिचर आयज तयार जाल्या पळय ते इगोर्जेन बरे बरे न्हय फोनान पडलेले आयज देवाचें उतर प्रगट करता हॅलो कित्याक कोण ना कोण ताच्या घरान ताचे खातीर प्रे केला जायत तेजो आवय बापूय ओ ताजे कोण तरी प्रिचर प्रेयर कोणें तरी केला जायत आनी ताका कोणें तरी मोग दाखवला जायत जो कोण रायट प्रिचर हा प्रिजनान वचून पासून ताका मोग केला जायत आयज पासून बायबल म्हणटा गो अँड प्रीच इन द प्रिजन ऑल्सो आतां जेजू 3 दीस खंय आसलो गुड फ्रायडे टू इस्टर संडे खंय आसलो जेजू प्रीचिंग इन द हेल जे देवाचे आड काम करून देवाचे संबंधान चोलोन गेले आनी मरण गेले तांकां वचून प्रिचींग केले आनी तिसरे दिसा ते कोण देवा जेजून दिल्ले वचन आयकले आनी सजमले ते जिवे जाले इफ यू कॅन गो अँड प्रीच इन द हेल आनी आतां आमकां कुडी नासतना पासून आमी ते सजमना जाल्यार कशें जातलें